Welcome to Easy Education. ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ଅମ୍ଳ, କ୍ଷାରକ ଓ ଲବଣ। ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ ଯେ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାରକ କ'ଣ? ଅମ୍ଳ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଟିକୁ ଖଟା ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ କ୍ଷାରକ ରହିଛି ପାଟିକୁ ଖାରିଆ ଲାଗେ। ନା ଲିଟମସ୍ ପେପର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଏହା ଅମ୍ଳ କି କ୍ଷାରକ। ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ନୀଳ ଲିଟମସ୍ କାଗଜ ନାଲିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅମ୍ଳୀୟ ରହିବ। ଏବଂ ନାଲି ଲିଟମସ୍ ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ହୋଇଯାଏ ତାହା ହେବ କ୍ଷାରକ ପଦାର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ଅମ୍ଳର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ରହିଛି? ଭିନେଗାର, କମଳା, ତେନ୍ତୁଳି, ଦହି, ଅଁଳା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ସେମିତି କ୍ଷାରକର ରହିଛି ସାବୁନ ପାଣି, NaOH, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ତାହା ହେଉଛି ସୂଚକ ଦ୍ୱାରା। ସୂଚକ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ, ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ, ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ଗୋଟେ ହେଲା ଲିଟମସ୍ କାଗଜ, ହଳଦୀ, ପେଟୁନିଆ, ହାଇଡ୍ରେଞ୍ଜିଆ ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ତେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଫିନୋଲ୍ଫଥାଲେନ୍। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଘ୍ରାଣ ସୂଚକ। ଘ୍ରାଣ ସୂଚକରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା? ପିଆଜ, ଲବଙ୍ଗ ତେଲ କିମ୍ବା ଭାନିଲା ଅତର ବିଷୟରେ। ପରେ ରହିଲା ଅମ୍ଳ ଯଦି ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତେବେ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠାରେ ଅଛି ଅମ୍ଳ ଯଦି ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତେବେ ବାହାରିବ ଲବଣ ତା ସହ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ସେହିଭଳି ଯଦି କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତେବେ ବାହାରିବ ଲବଣ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ଯଦି ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଲବଣ ଓ ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ NaOH plus Zn gives rise Na2ZnO2 plus H2। Na ହେଉଛି ଆମର କ୍ଷାରକ, ଜିଙ୍କ ରହିଲା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ମିଶେଇ କ'ଣ ହେଲା? ସୋଡ଼ିୟମ ଜିଙ୍କେଟ୍। ତେଣୁ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଆନ୍ସରରେ ଲେଖିଦେବ ଲବଣ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପରେ ରହିଛି ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ବା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଦେଖ, ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯଦି ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତେବେ ମିଳିବ ଆମକୁ ଲବଣ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଓ ଜଳ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଧାତବ କାର୍ବୋନେଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଯେ କ୍ୟାଲସିୟମର ତିନୋଟି ରୂପ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କଲି ଚୂନ, ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି CaO, ଚୂନ ପାଣି CaOH twice, ଏବଂ ରହିଲା ମାର୍ବଲ। ମାର୍ବଲର ସଂକେତ କ'ଣ? CaCO3, ଆର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍। ପରେ ଅଛି ଅମ୍ଳ ଯଦି କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତେବେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ଲବଣ ଓ ଜଳ। ଦେଖ, ଅମ୍ଳ ଯଦି କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଏଥିରେ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରଶମନୀକରଣ। ଏଇଟା 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଅ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି NaOH ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍ ମିଶି କ'ଣ ତିଆରି କରିବେ? NaCl। NaCl ହେଉଛି ଆମ ଲବଣ, ଖାଇବା ଲୁଣର ସଂକେତ, ତା ସହିତ କିଛି ବାହାରିଲା ଜଳ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶମନୀକରଣର ସୂତ୍ର। ପରେ ଅଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦି ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତେବେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦି ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ବାହାରିବ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ତା ସହ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦି କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ସେମ୍ ଲବଣ ଜଳ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯଦି ଅମ୍ଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ତେବେ ଲବଣ ଜଳ ମିଳିବ। ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ଷାରକ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ ଲବଣ ଜଳ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକୃତିର? ଯେହେତୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର, ତେଣୁ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର କୁହାଯାଇଥିଲା ଲିଟମସ୍ ପେପର ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ହେବ ତାହା ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେମିତି ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର। ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଟମସ୍ କାଗଜର ବର୍ଣ୍ଣ କିଭଳି ଚେଞ୍ଜ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରହିଲା କ୍ଷାରୀୟ,
ଅଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରହିଲା ଆମର ଅମ୍ଳୀୟ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅମ୍ଳ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କେଉଁ ଆୟନ ଦେଇଥାଏ? ଅମ୍ଳ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଆମର କ'ଣ H ପ୍ଲସ୍ ଆୟନ ବା H3O+ ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି କ୍ଷାରକ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି OH- ଆୟନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି କି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଅମ୍ଳ ମିଶାଇବା ନା ଅମ୍ଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ମିଶାଇବା? ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସିମ୍ପଲ୍, ନା ଜଳ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଅମ୍ଳ ମିଶାଇ ଆମେ ମିଶ୍ରଣଟିକୁ ମିଶାଇବା ଉଚିତ। ସେମିତି ଜଳରେ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ମିଶାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଲଘୁକରଣ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର pH ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ? pH ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆୟନର ଗାଢ଼ତା ମାପିବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଜର୍ମାନ ଶବ୍ଦ pHରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ପୋଟେନ୍ସ, ଆଉ ତା'ର ପରିସର ରହୁଛି 0ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ଦ୍ରବଣର pH ରହିଛି ଆମର 7। ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, 3 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯେ କ'ଣ pH ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ, ଏହା ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରକ ଜାଣିବାରେ କିଭଳି ସହାୟକ ହୁଏ। ଦେଖ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ରହିଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଯଦି pH ସ୍କେଲ୍ ପରିସର ରହିଲା 0ରୁ 14 ମଧ୍ୟରେ, ଯଦି 7 ଆସିଲା ତେବେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଶମନୀକରଣ। 7ରୁ ବାମକୁ ରହିଲା ଅମ୍ଳ, 7ରୁ ଡାହାଣକୁ ରହିଲା କ୍ଷାରକ। ଅମ୍ଳରେ କ'ଣ ବଢ଼ିଥାଏ? H+ ଆୟନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ସେମିତି କ୍ଷାରକରେ ବଢ଼ିଥାଏ OH- ଆୟନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି 7ରୁ କମ୍ ହେଉଛି ସେ ରହିଲା ଅମ୍ଳ, 7ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ହେଲା କ୍ଷାରକ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଯେ ଯଦି H+ ଆୟନ ଅଧିକ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସବଳ ଅମ୍ଳ, ଏବଂ OH- ଆୟନ ଯଦି ଅଧିକ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ହେଲା ଆମର ସବଳ କ୍ଷାରକ। ସବଳ ଅମ୍ଳ ଓ ସବଳ କ୍ଷାରକ ଯଦି ମିଶିବେ ତେବେ ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ? 7, ପ୍ରଶମନୀକରଣର 7ରେ ହିଁ ରହିଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ହେବ। ଯଦି ଏବେ ସବଳ ଅମ୍ଳ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷାରକ ମିଶନ୍ତି ତେବେ ତା'ର ମିଶ୍ରଣଟି କ'ଣ ରହିବ? 7ରୁ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ସବଳ କ୍ଷାରକ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ ଯଦି ମିଶନ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ? ତେବେ ତାହାର ଦ୍ରବଣ ରହିଯିବ 7ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ତାହା କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ? କ୍ଷାରକ ମିଶ୍ରଣ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ pHର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? ନା ପ୍ରଥମ କଥା, ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକର ମିଶ୍ରଣରେ ତିଆରି, ତେଣୁ ଆମ ଶରୀରର pH କେତେ ରହିଥାଏ? 7.0ରୁ 7.8 ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷା ଜଳର pH। ବର୍ଷା ଜଳର pH କ'ଣ? ଯଦି 5.6ରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅମ୍ଳୀୟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର? HCl, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହା ଆମର ଦେଖିବ କୌଣସି ଅଧିକ ଜିନିଷ ଖାଇଦେଲେ ବା ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇଦେବା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ? ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ପ୍ରତ୍ୟମ୍ଳ ବଟିକା, କାହିଁକିନା ପ୍ରଶମନୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ପ୍ରତ୍ୟମ୍ଳ ବଟିକାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏଠି ମିଶା ଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଦନ୍ତର କ୍ଷୟ। ଦାନ୍ତ କେତେବେଳେ କ୍ଷୟ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ତା'ର pH 5.5ରୁ କମ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଦନ୍ତ କ୍ଷୟଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ମହୁମାଛି ଯଦି ଦଂଶନ କରିଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଏ? ଯଦିଓ ବା ମହୁମାଛି କେବେ ଚୋବାଇଥାଏ ବା କାମୁଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଲଗାଇବା? ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ସେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି ଆମର? ବିଛୁଆତି। ଯଦି ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଦେହର କୌଣସି ଅଂଶରେ ତେବେ ତା'ର ପାଖାପାଖି ଥିବା ଡକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଛକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରଶମନୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ପରେ ଦେଖିବା ଲବଣ ପରିବାର କ'ଣ? ଲବଣ ମାନେ ଲୁଣ। ଲୁଣ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା'ର ସଂକେତ ରହିଲା NaCl, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍। ଏହା ଲୁଣର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ? ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, ଧୋଇବା ସୋଡ଼ା ଏବଂ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନେକ୍ସଟ ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ କିଭଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୁଣରେ ଜଳ ମିଶାଇବା, ତାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ? ସୋଡ଼ିୟମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, ତା ସହ କ୍ଲୋରିନ୍, ତା ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍। ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କ୍ଲୋରୋ ଆଲକାଲି ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଠାରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ରହିଥାଏ ଏନୋଡ୍ ଠାରେ,
हाइड्रोजन गैस रही है कैथोड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड रहिबो कैथोड निकटरे। पर अच्छे ब्लीचिंग पाउडर मुख्य उपादान होचे हमर क्लोरीन गैस। यह द्वारा ही हमर ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न होता है। किभली ना चून सह जेतेबेले क्लोरीन प्रतिक्रिया घटिबो सेतेबेले सेठरू कोन मिलिबो हमर ब्लीचिंग पाउडर। देखो तळे संकेत पय बुझा जायछि CaOH2 + Cl2 gives us CaOCl2 + H2O। एटा होछि हमर ब्लीचिंग पाउडर रो संकेत। देखो दिया जायछि CaOCl2। आर व्यवहार कोन ना रासायनिक शिल्प रे जारक भाव व्यवहार कर जाय थाए। आउ जीवाणु मुक्त करिया पे जल को जीवाणु मुक्त करिया पे बयन शिल्प रे कपा सूता कागज कल रे काठमंड एवं लॉन्ड्री रे सफा लुगा को विरंजन करिया पे माने ब्लीचिंग करिया पे एटा व्यवहार कर जाय हमर ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट रहला हमर बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा कोन। खाइबा सोडा तो समस्त जानिथिबा व्यवहार सोडियम क्लोराइड जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड तास एमोनिया जदि मिसी थाए तबे सेथुर कोन उत्पन्न हेबो एमोनियम क्लोराइड तास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होछि हम पई बेकिंग सोडा रो संकेत। देखो तुम पई रहला समीकरण टी NaCl होछि सोडियम क्लोराइड जल H2O CO2 + NH3 मिसी कोन बाहरला NH4Cl माने एमोनियम क्लोराइड ता सह NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाइबा सोडार संकेत होछि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सहज क्वेश्चन रहइबो किंतु हमें मने न पड़िबो। एठी पिला माने बेसी रे डाउट पड़ंती जे NaHCO3 ना Na2CO3 तेणु मन रखिबो ठीक से बेकिंग सोडार संकेत होछि NaHCO3। आर व्यवहार कोन ना पाउरुटी केक को फुलिबा पई प्रस्तुत करिया पई व्यवहार कर जाय थाए। आ प्रत्यमूल भाव रे व्यवहार कर जाय ता सह अग्नि निर्वापक यंत्र निया लिभाबा पई हम जो जति सो रहिछि सेठारे कोन व्यवहार कर जाय थाए बेकिंग सोडा बा खाइबा सोडा। पर आसी धोइबा सोडा तो व्यवहार सहज जे धोइबा सोडा किभଳି उत्पन्न होते बेकिंग सोडा को हम जदि गरम करिबा बा प्रतिक्रिया करिबा सेठारे कोन हेबो सोडियम कार्बोनेट प्रथमे बाहरिबो। सोडियम कार्बोनेट पुणी जारण करबा द्वारा सेथुर हमर निर्गत हेबो धोइबा सोडा। माने सोडियम कार्बोनेट जदि अधिक उत्तप्त करिबा ता स्फटिक आकार धारण करबो जहा होछि हमर धोइबा सोडा। घरे व्यवहार कर जातबा सर्फ देखिथिबो गोटी गोटी गोल 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 आकार रो होइथाय। एहा स्फटिक आकार रे मिलि थाए। तेणु आर संकेत रहला Na2CO3 10H2O। ऊपर रहिछि आर इक्वेशन जे किभଳି धोइबा सोडार उत्पत्ति होई थाए। व्यवहार कोन कर जाय काचो साबुन कागज शिल्प रे व्यवहार कर जाय थाए। ता सहित बोराक्स उत्पादन पय इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे बोराक्स उत्पादन रे हमें कोन व्यवहार करथाउ काहर व्यवहार करथाउ धोइबा सोडा। नेक्स्ट घर सफा करबा लुगा सफा करबा विभिन्न प्रकार कार्य रे ता सह जलर स्थायी खरत्व दूर करबा पय व्यवहार कर जाय थाए धोइबा सोडा। तेणु एटा रहिछि ओटाला बोराक्स उत्पादन पय एवं जलर स्थायी खरत्व दूर करिया पय धोइबा सोडा रे व्यवहार कर जाय थाए। जदि कोनोसी लवण रे जल अणु थाए तबे ताको हम कहबा स्फटिक जल बा स्फटिक लवण। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट रो संकेत कोन रहिछि स्फटिक सहित जदि मिसे CuSO4 5H2O। नेक्स्ट आसला हमर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कोन जदि जिप्सम को हमें 373 केल्विन रे उत्तप्त करिबा तबे से प्रतिक्रिया होई कोन बाहरिबो कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। एहा होछि हमर प्लास्टर ऑफ पेरिस। तार संकेत रहला CaSO4 हाफ H2O। आउ यार व्यवहार कोन ना भांगी जेते हाड़ को ठीक स्थान रखिबारे डॉक्टर माने व्यवहार करते। जदि कार हाथ किबा गोड़ भांगी जेते ताबरे प्लास्टर कर जेते ता केउथरे तयार होते प्लास्टर ऑफ पेरिस जोटा कि हम जिप्सम द्वारा मिसा जाते। देखो देछि प्लास्टर ऑफ पेरिस जते बेले जल सह मिसी थाए सेताले से कोन रे परिणत हो जो जिप्सम जार संकेत रहला CaSO4 2H2O। वर्तमान देखिबा किछि MCQ क्वेश्चंस। जल विहीन कॉपर सल्फेट केउ रंग होई थाए जेहेतु से जल विहीन रहिथिबो तेणु तार रंग होई जिवो नील। कोन रहि जिवो नील। नेक्स्ट हला अग्नि निर्वापक यंत्र रे कोन व्यवहार करा जाय। पूर्वरु कुआ गला अग्नि निर्वापक यंत्र आसिला माने
बेकिंग सोडा व्यवहार कराए ये आम आंसर हो बेकिंग सोडा जेहेतु ऑप्शन ना तेणु बेकिंग सोडार संकेत रहा NaHCO3 तेणु ये आमर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड जल सह मिसिले कौन मिलता है सोडियम क्लोराइड जो जल सह मिसीज से गोटे नूतन पदार्थ परिणत हो जहाँ नाम होची ब्राइन कौन रही आंसर ब्राइन आम शरीर पीएच केते परिसर मध्य थाए शरीर पीएच रोचे 7.0 रु 7.8 आंसर हो ऑप्शन ए नेक्स्ट है अम्ल धातु सह प्रतिक्रिया करी कौन उत्पन्न होता है अम्ल जितेबले धातु सह प्रतिक्रिया करे सेतेबले दुईटी जिनिस उत्पन्न होता है यथा लवण और हाइड्रोजन गैस द्रवणर लघुकरण से कौन मिसा जाए जदि आम सबल अम्ल सबल क्षारक व्यवहार करवा आम देह प्रति हानिकारक अटे तेणु से कौन कराए जल मिसा जाए ताकू लघुकरण करा जाए तेणु आंसर हो जल नेक्स्ट है पीएच स्केल परिसर केते जेहेतु पूर्व कहुई पीएच स्केल केतु केते मध्य रहिबो 0 रु 14 मध्य रहिबो तेणु रहा 0 टू 14 सबल अम्ल और सबल क्षारक मिश्रण में कौन तैयार होता है जेहेतु सबल अम्ल एवं सबल क्षारक दुईटा जितेबाला प्रतिक्रिया करेंगे से से कौन हो लवण और जल सृष्टि हम माने यहाँ कह प्रशमनीकरण तेणु कौन रही प्रशमनीकरण लवण गोटे सृष्टि हम नील लिटमस जितेबाला नाली हेबो ताहा क्यों प्रकृतिर नील जितेबाला नाली हेबो ताहा क्यों प्रकृतिर ना हो अम्ल 10 नंबर क्वेश्चन NaOH plus HCl gives us NaCl plus डैश जेहेतु सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सह प्रतिक्रिया करी लवण और जल सृष्टि करे तेणु आंसर हो जल अधातव ऑक्साइड गुड़िक क्यों प्रकृतिर धातव ऑक्साइड कहुला क्षारीय अधातव ऑक्साइड कहगला अम्लीय तेणु दुईटी जाक इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची धातव ऑक्साइड कौन प्रकृति अधातव ऑक्साइड कौन प्रकृति जदि पढ़ी पारे लिटमस कागज कथा क्वेश्चन दे पार पिंपुड़ी कामुड़े कौन लगेवा द्वारा उपशम मिलता है आंसर होमर खाइबा सोडा सबल अम्ल और दुर्बल क्षारकर पीएच केते रहिबो जेहेतु ये सबल किए अच्छी अम्ल सबल अम्ल जदि आम दुर्बल क्षारक मिसेबा तार क्यों प्रभाव रहिबो अम्लीय प्रभाव तेणु अम्ल जेहेतु प्रभाव रहिबो तार पीएच रहिबो 7 रु कम ब्लीचिंग पाउडर प्रस्तुति ପାଇଁ मुख्य उपादान कौन आवश्यक सिंपल क्वेश्चन ब्लीचिंग पाउडर आसला मीन्स तुम आंसर डायरेक्ट मन पड़ क्लोरीन गैस द्वारा ही ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न करा जाय थाए जलर स्थायी खरत्व दूरत्व करने कौन मिसा जाए स्थायी खरत्व दूर जितेबाला करने पड़े से कौन व्यवहार करवा धोइबा सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस संकेत कौन ऊपर कहुई प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन रहा संकेत CaSO4 हाफ H2O जदि जिप्सम पचारे कौन रहिबो CaSO4 2 H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस जल सह प्रतिक्रिया करी क्यों परिणत है प्लास्टर ऑफ पेरिस जितेबाला जल सह मिसिबो से कौन हो जिप्सम रे परिणत हेबो 8 नंबर H+ आयन वृद्धि द्वारा कौन मिले H+ आयन जितेबाला वृद्धि होता है सेतेबाला ताहा अम्लीय प्रकृतिर होता है तेंतुली रे क्यों अम्ल थाए तेंतुली रहिबो टार्टारिक अम्ल कहा सह क्लोरीन मिसी ब्लीचिंग पाउडर तैयारी होता है ऊपर क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर मुख्य उपादान होची क्लोरीन आ क्लोरीन क्या सहित मिसीज ना सोडियम क्लोराइड लवण सह जितेबाला मिसिबो सेतेबाला ब्लीचिंग पाउडर उत्पत्ति होता है केउं गछर पत्र को प्राकृतिक प्रशमनीकरण रूपे ग्रहण करा जाए जेहेतु प्राकृतिक प्रशमनीकरण आंसर हम हमर डॉग प्लांट क्षारक जल वियोजित हो क्यों आयन दे था क्षारक गुड़िक जितेबाला जल मिसिबे सेतेबाला से कौन देबे OH- आयन प्रदान करेंगे नेक्स्ट है धातव कार्बोनेट गुड़िक अम्ल सह प्रतिक्रिया करे कौन प्रदान करती उत्तर हो तुम लवण तासह कार्बन डाइऑक्साइड तासह जल वर्तमान जीवा दीर्घ उत्तरमूलक बा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सब पढ़ी पारे प्रथम क्वेश्चन रही कौन पीएच स्केल कौन यह द्वारा अम्ल और क्षार किपर चिन्हवा उदाहरण सह बुझा तेणु तुम कौन लिख पीएच स्केल कौन पर व्यवहार करा जाए तार परिसर केते क्यों शब्द रू आसी अछि एवं स्केल गोटे जस्ट चित्र साइड गोटे अंकन कर तार देखेदेव अम्लर
ପ୍ରତିଶତ କ'ଣ ରହିଥାଏ, କ୍ଷାର କେଉଁ ପଟ ରହିଥାଏ, ତା ସହ H+ ଆୟନ OH- ଆୟନ ଇତ୍ୟାଦି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ pH ର ଭୂମିକା କ'ଣ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ pH ମିନ୍ସ ଆସିବ ଆମର ଶରୀରର pH, ଦାନ୍ତର pH, ବର୍ଷା ଜଳର pH କେମିତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ତା ସହ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର କିମ୍ବା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦିର ଦଂଶନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଭଳି ଉପଶମ ପାଇପାରିବା, ଏଥିରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ପରେ ରହିଛି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମେରୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, ସାରାଂଶରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଧାତୁ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। 2 ମାର୍କ କିମ୍ବା 3 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଦୁଇଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ତାପରେ ଆସିছে ପ୍ରଶମନୀକରଣ କ'ଣ। 2 ମାର୍କସର ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଯିବ ପ୍ରଶମନୀକରଣ କ'ଣ ଅଟେ।